शुभ सकाळ मयूरभंज शिक्षा संयोग तरफ मु विजय कुमार नाथ महाराजा कृष्णचंद्र उच्च विद्यालय सहकारी शिक्षक नवम श्रेणीर समस्त छात्र छात्री मानक मु स्वागत जनाऊँगी। गत श्रेणी आम भारतर कलार केते प्रकार ना तीन प्रकार एवं कला तीन प्रकार मूर्तिकला चित्रकला संबंध में आम आलोचना करूँ। आज आम संगीत कला भारतर संगीत कला विषय आलोचना करूँ। पिला माने तुम जानिच भारतर कला एक अनन्य जहाँकि पृथ्वी रे श्रेष्ठ एवं ये संगीत कला भारतर जो संगीत कला को आम चारोटी पर्याय आलोचना करूँ। पिला माने तो जानिथिबो जे सिंधु सभ्यता समय रे ही गोटे नर्तकीर ब्रंज प्रतिमूर्ति मिलता एवं सेठू प्रमाणित हुए जे सिंधु सभ्यता समय ही संगीत कलार उत्थान थिला बा सृष्टि होता। तेणु आम आज से चारोटी पर्याय क्रम चारोटी जुगरे किमिति संगीत कला सृष्टि होता किमिति चली रही आम वर्णना करें। प्रथम है वैदिक जुगर संगीत कला ऋक वैदिक जुग ऋक वैदिक जुगरे नृत्य संगीत लोक माने करुले एवं से समय रे जो वाद्ययंत्र गुड़िक थिला से गुड़िक भितर वीणा बंशी ढोल झांझ इत्यादि व्यवहार करुले एवं से समय रे भारतीय शास्त्रीय संगीतर उत्पत्ति साम वेदरू होइछि बोली तुमे माने जानिछ का आम चारोटी जो वेद से चारोटी वेदरू साम वेद जो कि संगीत र सृष्टि बा संगीतर आविर्भाव होइतिला बोली ता वर्णना करा जाइछि। द्वितीय होछि मौर्य और गुप्त युगर संगीत कला। मौर्य वंशर शासक माने संगीत प्रिय थिले से माने नृत्य संगीत एवं वाद्ययंत्र भितर है वीणा बंशी वादन करुले एवं शासक माने नृत्य शिक्षक नियुक्ति करथिले। से समय रे संगीत को प्राधान्य दिया जाइतिला कारण संगीत शिक्षक माने नियुक्ति नृत्य शिक्षक माने नियुक्ति होइतिले एवं उभय पुरुष नारी मानक स्वाधीनता दि जाइतिला कला क्षेत्र में से शिक्षा करने एवं गुप्त युगर सम्राट मानक मध्य संगीत नृत्य प्रिय थिला केमिति ना से समय गुप्त युगर सम्राट समुद्रगुप्त वीणा वादन करुथबार दृश्य प्रचलित मुद्रा रे प्रतिकृति देखा जाए एवं सारनाथ आविष्कृत गोटे विराट पत्थर जो थे कि वाद्ययंत्र भितर है बंशी तुरी मृदंग बजाउथबार तरुणी मानकर एक दल से प्रतिकृति अच्छी एवं बाघ गुंफार चित्रित दुई दल नृत्यरता रमणी बा महिला मानकर से देखा जाए एवं से समय रे कालिदास जड़े महान पंडित जी की नाटक गुड़िक रचित होती से गुड़िक होगा शकुंतला जोना संस्कृत भाषा रे आहरी अनेक से नाटक रचना कर। तृतीय है सुल्तानीय और मोगल जुगर संगीत कला। सुल्तानीय कहले आम अलाउद्दीन खिलजी इत्यादि कथा को आम स्मरण करवा। से समय रे जड़े विशिष्ट संगीतज्ञ अमीर खुसरू जे कि दुईटी संगीत कला शैली सृष्टि करते से दुईटी संगीत शैली है गोटे कव्वाली आ गोटे ख्याल एवं से संगीत रो भी खूब जगमरे चलता। तार मोगल शासक मोगल जुगरे जो संगीत कला भितर है मोगल सम्राट अकबर
ରାଜ ଦରବାରରେ ନବରତ୍ନ ଭିତରେ ତାନସେନ ମହାନ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ବା ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ତାନସେନ ସେ ସମୟରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାଜ ବାହାଦୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ତରାନା ଢୁମରି ଗଜଲର ନୂତନ ରାଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଭାରତୀୟମାନେ ଚଲେଇଛନ୍ତି। 4 ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସଙ୍ଗୀତ କଳା। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞମାନଙ୍କ କଥା ଜାଣିଛ, ନୃତ୍ୟରେ ବି ଗୀତରେ ବି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ନୃତ୍ୟଙ୍ଗନା ନାରୀ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ନୃତ୍ୟ କରି ସେମାନେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କରିକି, ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସଙ୍ଗୀତ କଳା ଭିତରେ ଆମ ଭାରତରେ 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି। ସେ ଦୁଇ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉତ୍ତର ଭାରତର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ ସଙ୍ଗୀତ। ଏବଂ କେବଳ ଏ 2ଟି ନାହିଁ, ଏହା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାରତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଙ୍ଗୀତ କଳା ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି, ନୃତ୍ୟ ବି ଅଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଖେୟାଲ, ଢୁମରି, ଗଜଲ, କୱାଲି ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର ଭାରତନାଟ୍ୟମ, ଆଉ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କଥକ, କେରଳର ହେଉଛି କଥାକଲି, ଆନ୍ଧ୍ରରେ କୁଚିପୁଡ଼ି, ମଣିପୁରରେ ମଣିପୁରୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି, ଚାଲି ରହିଛି। ଆଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଭିତରେ ହେଲା ଆସାମର ବିହୁ, ଗୁଜୁରାଟର ଦାଣ୍ଡିଆ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଡାଲଖାଇ ଆଉ ଘୁମରା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଛଡ଼ା ଭାରତ ନାଟ୍ୟକଳା ଭିତରେ ହେଲା ପୌରାଣିକ, ସାମାଜିକ, ଐତିହାସିକ ନାଟକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ଏବେ କରୋନା ପାଇଁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସହରରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଦଳ ଆସି ପରିବେଷଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ଗତ ବର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା। ସେଇ ଯାତ୍ରା, ଗୀତିନାଟ୍ୟ, ପାଲା ଓ ଦାସକାଠିଆ ଆଜି ଭାରତ କ'ଣ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି ଆମ ଭାରତୀୟ କଳା। ତେଣୁ ଆମ ଭାରତୀୟ କଳା ଏକ ଅନନ୍ୟ, ଯାହାକି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଆଜି ତା'ର ସୁନାମ ଆଣିଦେଇପାରିଛି। ଯାହା ପିଲାମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଡ଼ିଶୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ବେଶୀ ପୃଥିବୀରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ ଆଣିପାରିଛି। ଏତିକି ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବୁ। ଆସନ୍ତା ପିରିୟଡ଼କୁ ଆମେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢ଼ିବୁ।